ইণ্ডিয়া নে ভাৰত? ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ উত্থানত শংকিত বিজেপি। দেশৰ নাম সলনিৰ কুচকাৱাজ চলাইছে নেকি বিজেপিয়ে? আকৌ আৰম্ভ হ'ল নতুন বিতৰ্কৰ। বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত ঘটিল এই নিমন্ত্ৰণী পত্ৰখনক লৈ। G20 বৈঠক উপলক্ষে 9 ছেপ্টেম্বৰত দিল্লীত আয়োজন কৰা নৈশভোজৰ এই নিমন্ত্ৰণী পত্ৰখনত দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰিৱৰ্তে লিখা হৈছে দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অফ ভাৰত। পূৰ্বৰ চৰকাৰী পত্ৰসমূহত দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বুলিহে লিখা হৈছিল যদিও এতিয়া দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অফ ভাৰত লিখাক লৈ বিৰোধীৰ ঘোৰ আপত্তি। বিৰোধীৰ মতে 28টাকৈ বিৰোধী দলৰ উমৈহতীয়া মঞ্চ ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ উত্থানক লৈ ভয় খাইছে বিজেপিয়ে। সেয়েহে G20 নৈশভোজৰ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰত ইণ্ডিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰত শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে বিজেপিয়ে। हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान होकर। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम के इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। और अगर हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे? ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ মতে বিজেপিয়ে এতিয়া যিয়ে নিলিখক কিয় বিৰোধীৰ উত্থানত বাধা দিব নোৱাৰে। সংবিধানত উল্লেখ থকা ইণ্ডিয়া ডেট ইজ ভাৰতৰ প্ৰসংগ টানি আনি বিজেপিক সমালোচনা ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ। इंडिया शब्द से जो इनको एक अजीब सा डर भय सहम गए हैं, क्या ये इस हद तक चले जाएंगे कि संविधान बदल देंगे? संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज ए भारत। इतना डर अच्छा नहीं होता बच्चे। এই বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ প্ৰশ্ন। ইণ্ডিয়া মৰ্চাৰ নাম যদি সলনি কৰি ভাৰত কৰা হয় তেতিয়া কি কৰিব বিজেপিয়ে? তেতিয়া দেশৰ নাম সলনি কৰিব নেকি বিজেপিয়ে? तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? ইফালে G20 বৈঠকৰ নৈশভোজৰ এই নিমন্ত্ৰণী পত্ৰত দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অফ ভাৰত বুলি লিখাক লৈ যথেষ্ট উৎফুল্লিত গেৰুৱা বাহিনী। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই টুইটত আনকি স্পষ্ট হৈছে এক কথা। जब तक सान और सुरूज रहेगा भारत भी रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में ही है इंडिया यानी कि भारत, मतलब जो मूल शब्द है वो तो भारत ही है ना। कांग्रेस पार्टी का क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा क्यों किया, इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं किया? अच्छा, जब आपको लगता है कि मेरा अभी दाल रोटी पकने वाला है तब आप नाम भारत जोड़ो ले लेता है, और जब आपको लगता है कि हमारा दाल रोटी पकने वाला नहीं है तब आप इंडिया हो जाते हैं। तो हमारा बात क्लियर है, हम भारत था, भारत है और भारत रहेगा। ইণ্ডিয়া মৰ্চাক বিজেপিৰ প্ৰশ্ন। ভাৰত শব্দটোক লৈ আপত্তি কৰাৰ কাৰণ ক'ত? সংবিধানতো ইণ্ডিয়া শব্দৰ লগতে ভাৰত শব্দৰো উল্লেখ থকাৰ কথা টানি আনি বিজেপিয়ে এই বুলিও যুক্তি দাঙি ধৰিছে যে ভাৰত শব্দটো কেতিয়াও অসাংবিধানিক নহয়। तो ये तो कोई असंवैधानिक कार्य नहीं है। संविधान में लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत, तो भारत शब्द का प्रयोग तो संविधान में हुआ है ना। इसलिए बिना बात का बतंगड़ बना रहे, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। अब कार्ड में भारत है कि इंडिया, इसको लेकर विवाद पैदा किया जा रहा है। उनका कसूर नहीं है, वो जिस विचारधारा में रहते हैं। 55-60 साल उन्होंने भारत को जातियों में बांटकर तुष्टीकरण करके राज किया है, डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों से उनको विरासत में मिला, इसलिए उस मानसिकता से बाहर नहीं आ रहे। इसलिए उनको भारत के बजाय इंडिया शब्द से ज्यादा प्रेम है, तो इसलिए उनकी मानसिकता है। बाकी देश स्वाभिमान के साथ भारत के रूप में खड़ा हो रहा है। भारत था, भारत है, भारत रहेगा। যিয়ে নহওক ঐক্যবদ্ধ বিৰোধীয়ে ইণ্ডিয়া মৰ্চা গঠনৰ পিছতেই যে ইণ্ডিয়া শব্দটোক লৈ বিজেপিৰ এলাৰ্জি আৰম্ভ হৈছে সেয়া কাৰ্যত স্পষ্ট হৈ পৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে এই নিমন্ত্ৰণী পত্ৰত দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অফ ভাৰত লিখাৰ পূৰ্বে RSSৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতেও দেশৰ নাম ইণ্ডিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰত লিখাৰ আহ্বান জনাইছিল।
ইণ্ডিয়া মৰ্চাই এতিয়া এই বুলিও আশংকা ব্যক্ত কৰিছে যে সংসদৰ আগন্তুক বিশেষ অধিৱেশনত যদি বিজেপিয়ে দেশৰ নাম সলনিৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দিয়ে তেতিয়াও আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাথাকিব। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰতিদিন টাইম।